Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya sedang meliput keong racun lagi mancing keong. Waduh, alhamdulillah saya dapat, akhirnya langsung dapat kesanggrep maksudnya. Ada mau bupe? Bupono bupe ya. Daging-daging ora dadi lah. Iya, anak di Pyongdong dah. Ada soto, ada rawon, ada sate. Yang itu jadwal ora. Ngerti kok. Bocah kene ora ngerti pira. Numpak bis langsung sepur. Oh, wis lah ayo. Ya, boleh. Kawan aku tak kukuti ya. Kukuti juga, Bro. Kukuti. Di foto keluarga, Bro. Foto keluarga di sini mancing mania. Ini jangan jebut. Jogine kalau papat lho. Masuk wis kuwi. Kiro mawal-awal tok. Tembe dijogna uli langsung ambleng. Golo, Pras. Pras. Masuk ta ya. Di sini ya, Pras, dia boleh ya, dalam. Dapatnya guys, tuh guys. Bukan kaleng-kaleng ini mancingnya guys. Bukan kaleng-kaleng guys. Yang bukan ketua anak dhewe to. Wong mulai di dampiri. Irom, wis tak rekam ya, Irom. Nggih.